meaning ato, para mo brighten yung dreams and then sa imong mga like, struggles, sa imong mga problems, na i-light mo, hilapon ka. Uy, okay, that's okay. Hilapon ka. Okay, next! Let us proceed to Mr. Di ba yung ingan nyo, basta wala ka dapat mag-think of jokes. Hindi ka. Okay, now let us proceed to Mr. Elmer Galinato. Happy birthday, Hans. Kawata lang behind the scene. Salamat kayo sa inyong pagkabalusang. Salamat po sa inyong live. Yan ko lang hanggang sa mga verse sa Bible is believe in this verse pag-pag in your house. Isang pag-architect ka, ayaw sa gawin mo. Puso sa gawin sa gawin. Salamat. Okay. And last but not the least, Mrs. Julie Galinato, ma'am. Hans, once again, happy birthday. Then, gikan sa imong pagka-adolescent. Nabot na gito ka sa pagka-dalaga. So, another na sa kwan pa stepping na sa imong pagka-dalaga. So, ikinahanglan nimo ang Proverbs chapter 3, verse 5. Ingat pa din na, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Verse 6, seek His will in all you do and He will direct your path. So, naghan ang imuha ng mga pangandoy sa kinabuhi. So, mahula, imo ni siya na makamtan kung imo lang na isalig sa Ginoo tanan. Na may mga difficulties nga imo nga maagian, isip usa ka batanon, isip ka dalaga, pero kung musalig ka permis sa Lord, padayon ang imong pagkamadaol. Salamat, Hans. In infinite possibilities to never be afraid to chase your dreams. We are always here for you, to support you, and we're happy to have you. We love you beyond measure, and I'm very proud and happy and lucky to be your second mom. Thanks for always giving time on checking on me and listening to my life sentiments. We are all